अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेरी वेलकम। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अनएक्सपेक्टेडली सुप्रीम कोर्ट आए। तोशा खाना केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा रिमांड किया था वापस ट्राई कोर्ट को और 7 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया था, उसके खिलाफ अपील जो उन्होंने उस वक्त की थी, खैर बड़ी देर आए दुरुस्त आए, वो फिक्स हो गई। आज जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उस केस को रिमांड कर दिया है और रिमांड ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी दरखास्तें तोशा खाना के हवाले से इमरान खान ने दायर की हुई हैं, चाहे वो मुकदमा मुंतकिली की हों, हुमायूं जज जो हैं जस्टिस हुमायूं दिलावर जो जज हैं उनसे मुंतकिल की जाए दूसरी तरफ को, वो हो जैसे खुद जस्टिस हामिद फारूक के ऊपर एतराज़ किया गया कि वो इनके मुकदमात ना सुने, वो हो उस समय दीगर जो दरखास्तें तोशा खान से रिलेटेड है, खासकर जो उन्होंने केस को काबिल समात करार दिया है, वो ऑर्डर भी जो है चैलेंज हुआ है। इन तमाम दरखास्तों को, तकरीबन 4 दरखास्तें ये बनती हैं, उनको कहा गया है कि उनको जल्द से जल्द डिसाइड करें। अब हाई कोर्ट में गालिबन 27 को समात मुकर्रर है मुकदमात की, ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पहुँच जाएगा तो तमाम दरखास्तों को यकजा करके मुकर्रर कर दिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा समात होगी। सबसे पहले अदालत का ये कहना था कि जो दायरा इख्तियार है कि क्या ये केस काबिल समात है या नहीं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको डिसाइड होना चाहिए। अब तमाम दरखास्तें डिसाइड होंगी चेयरमैन PTI की, उसके बाद देखा जाएगा कि मामला आगे बढ़ना या नहीं। इन द मीन वाइल, क्योंकि आज 342 के दफ़ा के तहत बयान रिकॉर्ड करने के लिए इमरान खान को तलब किया गया था बतौर मुल्ज़िम, जो एक बयान रिकॉर्ड होता है क्रिमिनल केस में, जो लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद सिर्फ आर्गूमेंट्स होते हैं और फैसला होता है। उसके हवाले से स्टे ऑर्डर देने की इस्तदा की गई ख्वाजा हारिस की जानिब से और कहा गया कि जी वो ट्रायल को रोकें। उस पर जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये कहना था कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट से रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। इसलिए मुनासिब होगा कि जब हाई कोर्ट में ये समात हो तो आप हाई कोर्ट में ही ये इस्तदा करें कि हाई कोर्ट ही ट्रायल को रोक सकती है। हमारा जब मामला हाई कोर्ट से पेंडिंग ना होता, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होता, तो फिर हम रोक सकते थे। अभी क्योंकि हाई कोर्ट में आपकी दरखास्तें पेंडिंग है, लिहाजा उन्हीं से रुजू करें। ये तो था केस का अहवाल। अब आके चलते हैं, जब सुबह जब चेयरमैन PTI आए तो उस वक्त कमरे अदालत में उनसे क्या गुफ्तगू हुई, जो मैंने सुबह ट्वीट भी किया था कि उसके लिए वीलॉग देखिएगा। वो ये है कि जब खान साहब आके बैठे तो उनसे मैं बिल्कुल सबसे साथ उनके मैं ही था, करीब था, तो मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा खान साहब क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इंसाफ की तवक्को है, तभी मैं अदालतों में जा रहा हूँ और इसी वजह से मैं हर अदालत में पेश भी हो रहा हूँ कि मुझे अदालतों पर पूरा भरोसा है, जजिस पर एतमाद है। इसके बाद फिर उनसे पूछा गया जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से कि जनाब उनके खिलाफ रेफरेंस था आया था, तो इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तो जस्टिस फाइज ईसा को जानता नहीं हूँ, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता जो चीज़ मेरे सामने आई थी तो हमने उसको आगे प्रेसिडेंट को भिजवा दिया रेफरेंस के लिए, ताकि जुडिशल काउंसिल जिसमें जजेस होते हैं वो खुद उसके ऊपर फैसला करें। तो उनसे पूछा गया फिर गालिबन इमरान वसीम की जानिब से शायद पूछा गया कि क्या, या जानजेब अब्बासी ने गालिबन पूछा था जो इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि क्या खान साहब भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इन रेफरेंसेस के पीछे थी? तो इमरान खान साहब ने इसको तस्लीम किया कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो पीछे थी। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि उनके अलावा और कौन हो सकता है जिसने सारा किया था। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आपकी जो लोग पार्टी छोड़ कर गए हैं वो 2 कैटेगरीज़ में हैं। एक वो हैं जिन्होंने सिर्फ ओहदे छोड़े हैं, पार्टी नहीं छोड़ी, जैसे असद उमर के मैंने एग्जांपल दी, मलिका बुखारी की एग्जांपल दी और कुछ और लोग हैं। दूसरा मैंने कहा जी वो लोग हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। तो जो लोग सिर्फ ओहदा छोड़ा है, क्या उनकी वापसी मुमकिन है? इस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम लिया मियां महमूद रशीद का, कहा कि उनको जेल में हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट पेशेंट हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने अली नवाज ईवान का नाम लिया, उन्होंने आलिया हमज़ा का नाम लिया, उन्होंने इसी तरीके से और जो लोग हैं 4-5 नाम उन्होंने और भी लिए। उन्होंने कहा ये सारे हमारे वो लोग हैं जो सख्त मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये वो लोग जो मुश्किल वक्त में जिनके ऊपर मुश्किलात आई हुई हैं, उनको मैं उन लोगों के साथ तो नहीं मिला सकता, वो वेटेज तो नहीं दे सकता जो लोग मुश्किल में साथ छोड़ गए हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंतहाई मजबूरी में पार्टी का ओहदा छोड़ा या इंतहाई मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी वापसी के बारे में उन्होंने कहा कि केस टू केस जायज़ा लेंगे कि किसकी क्या मजबूरी थी, कौन किन हालात में गया और किसने जाने के बाद क्या क्या किरदार अदा किया, ये उन्होंने कहा कि केस टू केस वेरी किया जाएगा। फिर उनसे असद तूर जो हमारे एक जर्नलिस्ट भाई हैं, उन्होंने पूछा कि खान साहब क्या ये दुरुस्त है कि आपकी असद उमर और फवाद चौधरी से मुलाकात हुई है? इस पर उन्होंने खुली तरदीद की और कहा कि मेरी असद उमर और फवाद चौधरी से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा फिर जब अभी बात चल रही थी तो चेयरमैन PTI को जजेस आ गए, कोर्ट शुरू हुई, तो फिर क्योंकि सबसे पहला केस इमरान खान का ही था तो अदालत की जानिब से कहा गया कि जी क्योंकि अब दूसरे फ्री को इलेक्शन कमीशन का नोटिस कर रहे हैं तो 10:30 पे समात को टेकअप किया जाएगा। ये पूरा जो वाक़या है ये 9:30 बजे से पहले का है, 9:30 जजेस आए और फिर ये 10:30 तक 1 घंटे का वक्फा हो गया।
اس کے بعد عمران خان اور ہم سب لوگ جرنلسٹ، ان کی سیکورٹی اسکواڈ سب لوگ آئے، اور سیکٹری جو سپریم کورٹ باہر ہیں ان کے کمرے میں ہم لوگ بیٹھ کے، وکلاء نے ان کو وہاں بٹھا دیا. پھر خان صاحب نے چند صحافیوں کو اندر بلایا، جس میں بھی شامل تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے. بعد میں انہوں نے کہا اگر کوئی رہ گیا ان کو بلا لیں تاکہ سارے صحافی آ جائیں جو بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں سب لوگ نوٹ کر لیں. اس پہ پھر ہم نے انہیں کہا کہ جو کیونکہ رش کمرہ وہ چھوٹا ہے، رش زیادہ ہے، پہلے ہم انہیں کہتے رہے کہ پریس روم میں آ جائیں، وہ کافی بڑا کمرہ ہے، وہاں پہ زیادہ لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، 50-60 لوگ آرام سے آ سکتے ہیں اس کمرے میں. لیکن کیونکہ وہ خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے سیکورٹی اتنا رش اور وہ جانا، تو کافی زیادہ مشکلات ہو رہی تھیں. پھر ہم نے انہیں یہ کہا کہ تجویز دی خان صاحب آپ بات یہیں پہ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پھر ہم اس کو سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے تاکہ آپ کا پیغام سب تک پہنچے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اندر نہیں بلایا گیا تھا. اس کے بعد جو گفتگو عمران خان صاحب نے کی آن ریکارڈ، اب وہ ملاحظہ کریں. اب میں سب سے پہلے تو جو بریکنگ نیوز میں نے کل رات دی تھی، نیب چیئرمین نے جو مجھے وہاں سے وارنٹ پر نکالے تھے ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس طرح انہوں نے مجھے میری توہین کی تھی ساری دنیا کے سامنے، ایک مجرم کی طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا تھا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ 2020 اپریل کے اندر مجھے کل منٹس میں نیب کی جو ان کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے منٹس تھے، جس کے اندر نیب کے جو آپریشنز کے ڈی جی آپریشنز تھے ظاہر شاہ، جو اب وائس چیئرمین ہیں نیب کے، پروسیکیوٹر جنرل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے تب نیب کی جو پروسیڈنگز تھی، اور تب نیب چیئرمین کے، انہوں نے یہی جو کیس ہے القادر کا، اس وقت کیس تھا وہ جو ملک ریاض کی ایگریمنٹ تھی این سی اے سے، نیشنل کرائم جو ایجنسی انگلینڈ کی ہے، اس میں یہ کیس بند کر دیا تھا کہ یہ انکوائری بند کر دی تھی. اور وہ ان ٹچ تھے این سی اے سے، نیب تک، اور نیب سے اگریمنٹ یہ ہوئی تھی کہ اگر وہ جو حسن شریف نے جو 50 ملین پاؤنڈ کا گھر بیچا تھا علی ریاض کو، اگر اس کا پیسہ وہ بیچ کے آ جاتا ہے تو اگر وہ نہیں آتا تو تب پروسیڈ کرے گی نیب یہاں کی اور این سی اے وہاں کی. لیکن اگر وہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ انکوائری ختم ہو گئی تھی. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ سپریم کورٹ پہ پیسہ آ جائے گا. تو یہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدنیتی دیکھیں کہ نیب کی انکوائری ہو گئی، کیس اور اس کے اوپر انہوں نے سیٹسفائی ہو گئے، وہ انکوائری بند ہو گئی. اور یہ جب آفتاب سلطان آئے، جب نیب کے چیئرمین، ان کو بھی زور لگایا گیا کہ عمران خان کے اوپر کچھ ہو، انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر اس موجودہ نیب چیئرمین کو لے کے آئے، اس نے پھر وہ انکوائری کھولی، اور مجھے 3 گھنٹے جب نیب نے اس کے اوپر میرے اوپر پوری انہوں نے انکوائری کی اور میرے سوال جواب کیا، تو ان کو پتا تھا کہ پہلے انکوائری بند ہو چکی ہے اور مجھے نہیں پتا تھا. اب یہ سوچیں کہ میں پرائم منسٹر تھا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا نیب آزاد تھی، ہم نیب میں تو کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. اگر مجھے وہ پتہ ہوتا تو میں وہاں تبھی ان کی انکوائری ختم کر دیتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انکوائری آپ کی ختم ہو جائے اور پھر سے آپ اس انکوائری کو چلوا دیں جب تک کہ کوئی نئی ایویڈنس نہ آئے. تو اس لیے میں نے پہلے ہرجانہ کیا ہوا ہے چیئرمین نیب کے اوپر. اب یہ میرا کیس فل پروف ہو گیا کہ اس نے بدنیتی کے اوپر سارا کیا تھا. اور یہ جو سارا القادر کا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب تک 3.5 سال میں 2 انہوں نے میرے اوپر کرپشن کے کیس کیے. ایک ہے توشہ خانہ، وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ جب وقت یہ جب ہیئرنگ پوری ہوگی کہ میرا ایک چیز میں نے اس قانون کے دائرے میں لے کے کی. اور میں یہ بھی اب کہوں گا کہ کھولیں پہلے پیچھے جو چوریاں لوٹ مار ہوئی ہے. 4-5 گاڑیاں نکالی گئی ہیں توشہ خانہ سے، 3 BMWs، 1 مرسیڈیز اور 1 لیکسس، سب سے مہنگی گاڑیاں. 6.5 لاکھ کی نواز شریف نے
मर्सिडीज लिए वहाँ से। खान साहब तोशा खाना अदालत में क्यों नहीं साबित करते? आप यहाँ पर तो जवाब दे रहे हैं, अदालत में साबित कर दें। वहाँ पे प्रेस रूम में सारे और साथी बैठे हुए हैं, वो खुला है और बड़ी जगह है वहाँ पे। खान साहब आपके यहाँ से निकलने में, एसोसिएशन के खान साहब यहाँ से निकल के जाने में 20 मिनट लग जाएंगे, प्रेस एसोसिएशन यहाँ से निकल के वहाँ तक आने जाने में 20 मिनट लग जाएंगे आपको। यहीं पर रश बहुत है खान साहब, रश बहुत है बाहर। एसोसिएशन इधर ही ठीक है, एसोसिएशन के सारे बात कर रहे थे सर, हम एक्जीक्यूट कर देंगे। खान साहब कंटिन्यू करें। खान साहब ऐसे मलिक रियाज एक कब्जा माफिया है, सब जानते हैं। जिस तरह से उसने कराची में जहाँ पर जमीनों पर कब्जे किए, क्या उससे एक ऐसे कब्जा माफिया से आप जैसे जो कहते हैं कि आप एक शफाफ इंसान हैं, उसको 456 कनाल अराजी लेनी चाहिए थी कब्जा माफिया से, चाहे वो डोनेशन में ही होती? अब ये बड़े गौर से मेरी बात सुने। शौकत खानम को 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है। 9 अरब रुपया गरीबों के इलाज में, कैंसर का इलाज जो मुफ्त किया जाता है उसका खर्चा 9 अरब रुपया। अब क्या मुझे पता है कौन डोनेशन दे रहा है? लेकिन यहाँ तो पता था खान साहब। ठहर जा, उसके अंदर हर किस्म के लोग डोनेशन देते हैं। कभी भी आज तक जो पैसे इकट्ठे करता है चैरिटी के लिए, वो कोई मैं अपनी बिजनेस के लिए तो नहीं पैसे इकट्ठे कर रहा ना। अगर मैं गरीब कैंसर के मरीजों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ या हॉस्पिटल बनाने, तो मैं वेट नहीं करता कि कौन पैसे दे रहा है। और ये याद रखें कि मलिक रियाज की जब हम हुआ था तो डील हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसने वो जो 450 अरब रुपया दे के मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन कर दिया था। खान साहब एक टेंटेड शख्स से आप 456 कनाल अराजी क्यों ले रहे थे? फिर से गौर से बात सुने। मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है। उसकी जो उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद वो क्लियर हो गया था। और अब गौर से सुने, मलिक रियाज के पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं थी। जो आदमी 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा करता है, और सिर्फ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए आधा पैसा इकट्ठा करता है, 90% फ्री एजुकेशन है, उसके लिए पैसा इशू नहीं था। मलिक रियाज की जो क्यों उसको मैंने कहा, वो तो उसने खुद कहा कि मैं इसको स्पॉन्सर कर देता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेवलपर है। जो उसने 3 साल में काम किया ना अलकादर में, वो 14 साल लगे हमें नमल में। समझे सर पुल तो एक मिनट, सड़कें तो आज भी बड़ी जल्दी सुनो, मेरी गौर से बात सुने। जब आप चैरिटी का काम करते हैं, चैरिटी का काम जितना लंबा होता जाता है उसका आपकी कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। उसकी बात यह है कि वो डेवलपर, वो जो 14 साल हमें लगे थे, वो 3 साल में उसने कंप्लीट कर दिया। खान साहब फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं, एक मिनट, फैसल वावड़ा साहब बार बार कह रहे हैं कि मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में आके कि जो खान साहब हैं उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद जनाब उनसे पूछा मैंने कि खान साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए आप कोई नाम तजवीज़ करेंगे? तो इमरान खान का ये कहना था कि हमसे किसी ने नाम पूछा ही नहीं तो हम कैसे तजवीज़ करें। तो फिर असद तूर ने उन्हें कहा कि आप अपनी राय दे दें जो मीडिया के ज़रिए उन तक पहुँच जाएगी, शायद कुछ इस पर कोई पेशरफ्त हो जाए। उन्होंने कहा कि निगरान जो भी होता है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, जब तक वो न्यूट्रल नहीं होगा तो निगरान लगाने का फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा जैसे पंजाब में और KP में इन्होंने अपने सारे लोग भर्ती कर लिए हैं निगरान हुकूमतों के नाम पर, तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो बेहतर है कि जिस तरह की ये निगरान लगा रहे हैं, ये तो दरअसल इसी हुकूमत को ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि ये वाली गवर्नमेंट ही कंटिन्यू रहे। तो ये उन्होंने उसके ऊपर बात की। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात की तरफ। PTI की एक बागी रुकन है, खैर साहब का रुकन मैं कहूँगा, फैसल वावड़ा साहब, जो सारा दिन बैठ के TV पे कह रहे होते हैं कि जनाब PTI को उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा, टिकट ही नहीं लेने वाला कोई नहीं होगा, तो बनी गाला ज़बान पर खाली पड़ा होगा, किसी को टिकट कोई नहीं लेना चाहेगा इनका, इलेक्शन जब भी होगा। उस पर मैंने खान साहब से पूछा कि जी फैसल वावड़ा साहब ये प्रोग्राम्स में आके कह रहे हैं कि आपके पास टिकट लेने वाला कोई नहीं। खान साहब ने मुझे रोक दिया, उन्होंने कहा यार बस करो, उसका नाम ना लो, फैसल वावड़ा को उसकी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूँ, उसका बस मेरे सामने नाम ना लो। तो इतनी नफरत का इजहार किया गया फैसल वावड़ा के हवाले से। जी तो जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू मुकदमे से पहले जो हुई वो आपने सुनी, और इस गुफ्तगू के बाद अब उसके केस की समाअत हुई थी जिसके हवाले में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इमरान खान अदालत से बाहर निकले तो हमारे साथी तैयब बलोच, जिन्होंने उस दिन खान साहब से एक गैर मुनासिब सवाल किया और गैर मुनासिब सा कमेंट बल्कि किया था, वो पहले शर्म वाली बात की, फिर डीट वाली बात की, जिस पे काफ़ी उनको निशाना बनाया गया। उनकी खैर तनकीद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुई, मुझसे मैं सब नहीं की। वो खड़े हुए थे अदालत के बाहर, तो उन्होंने कहा कि खान साहब आप सहाफ़त के अलमबरदार बनते हैं और आपके गार्ड्स ने आज बहुत धक्के दिए हैं सहाफ़ियों को
اس پر عمران خان نے کہا کہ جو گارڈز کی جانب سے دھکے دیے گئے ہیں جرنلسٹوں کو، میں اس پہ اپنے گارڈز کے رویے کے اوپر معذرت کرتا ہوں۔ پھر طیب بلوچ اور دیگر جو جرنلسٹ جن کا یہ اعتراض تھا کہ جی کوئی دھکم پیل ہوئی ہے اور واقعی ہوئی بھی تھی، اس کو انہوں نے پھر ختم کیا اور وہاں پہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ پھر نیچے آئے تو اسٹیج سے جب آگے آئے تو آگے کھڑے ہوئے تھے، مختلف سوالات ان سے ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب کیا آپ کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بہت دور۔ کچھ اس کی شاید آڈیو اتنی کلیئر نہ ہو، وہ ویژولز کیا تھے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ خان صاحب کی کیا گفتگو ہوئی تھی۔ آواز کا شاید تھوڑا سا ایشو ہو، لیکن آخری چیز جو سب سے انٹرسٹنگ ہے، حسن ایوب ہمارے بھائی ایئر وائز سے جن کا تعلق ہے، اینکر ہیں، ابھی ان کو شو نہیں ملا پراپرلی، لوکیٹ نہیں ہوا، لیکن وہ ایز این اینکر وہاں پہ کام کرنے پہلے رپورٹنگ کرتے تھے، تو ہمارے بالکل بھائیوں کی طرح ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے خان صاحب نے جب کہا کہ ان سے پوچھا گیا خان صاحب سے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائنس عمران خان ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو، انہوں نے کہا عوام جس کے ساتھ اس کا کوئی مائنس نہیں کر سکتا۔ حسن ایوب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ جہاں سے گزر رہے تھے راہداری سے، اس کے ساتھ وہ کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ انہوں نے کہا خان صاحب عوام تو فوج کے ساتھ ہے۔ خان صاحب نے پیچھے مڑ کے ان کو دیکھا اور کہا فوج کے ساتھ تو عوام کو ہونا بھی چاہیے۔ اس کے بعد پھر حسن ایوب صاحب کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب خود کہتے ہیں فوج میری ہے، تو مجھے تو فوج سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، میں فوج کا کیسے فوج کو کمزور کر سکتا ہوں۔ وہی موقف آج انہوں نے ریپیٹ کیا۔ اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف روانہ ہو گئے اور یہ آخری ویژولز ان کی روانگی کے ہیں جب وہ گاڑی میں بیٹھے اور یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ تھا ٹوٹل احوال ان کی آج کی سماعت کا اور وہ اس گفتگو کا جو انہوں نے کی۔ علی بھائی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں علی بھائی ادھر آ جائیں، ادھر آئیں سر چلتے جائیں آ جاؤ نا، راستہ تو کون ہے نا، چیزیں تو بہتر نظر آ رہی ہیں، ادھر ہی ہوتی جائیں گے۔ الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے، الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بڑی دیر سے تیار ہوں۔ خان صاحب مائنس عمران خان نظر آ رہے ہیں، راستہ آرام سے آرام سے آرام سے، جی 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 مائنس عمران خان سر نظر آ رہا ہے۔ دیکھو ماحول سے لگ رہا ہے مائنس عمران خان۔ آرام سے آرام سے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے، آج تک دنیا میں کوئی اس کو نہیں ہرا سکتا۔ ساتھ کھڑی ہے عوام، ہاں فوج کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ ہونی چاہیے۔ خان صاحب یہ الزام لگایا آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ حکومت مانگ رہی تھی انتخابات سے، لیکن آپ نے اپنی مرضی کا آرمی چیف مانگ لیا۔ سر پیچھے گیٹ ہے دیکھ کے، ویسے مرضی کا آپ پیچھے گیٹ ہے دیکھو، مرضی ہاں